हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु तृष्णा स्वागत करछि आपण मानकु मोर थर्ड ब्लॉग को। तो आज आपण मन देखि पाछु राती बहुत हेलानी राती ऑलमोस्ट हेची पते 2:37 हेलानी आमे छुआ मन धरकी चालू एयरपोर्ट को। आपण देख पाछु राती केते हेलानी आ ए छुआटा आखी को बिल्कुल नींद नाही ये भी सोई की उठी की तारा फुटे पेज चलची आ पूरा अंधार चारिपटे आमे खाली जाउछु पहले क्लास को सिंक कर जो एई जो एरिया आपण मान देखुचंदी एटा को डाउन टाउन एरिया एटा हम घर रु टिके बाटा दूर एटा को पार करी की हमको एयरपोर्ट को जिया पई पड़े एरिया को बेले बेले बुलिया पई आसी आ बहुत बढ़िया लागे स्पेशली पानी पाखे ता जो इफेक्ट पड़े माने एपुड ब्रिज देखंतु देखा होची आमे सेपुड को जाई जु मु केबे आपण को देखेबी तार फुल वीडियो करी की तो चलो तो जिबा एयरपोर्ट आमे एयरपोर्ट पहुंच गलु आबे जाइचंती पंडा बाबू तांकर गाड़ी पार्किंग करा पई आमे चाहतिले मोर दुईटा सियार दुईटा और सान बाबार छोटो ट्रॉली उठा आनी पारथांतु किंतु आमे तीनोटी ट्रॉली नै के आछू कारण आमे जेतु एका ट्रैवलिंग करछु सेति पई मु बेसी ट्रॉली नै के आछ एक्चुअली हमर एटा जेट ब्लू एयरलाइन रे जैक्सनविल रु न्यूयॉर्क जिबार अछि आ न्यूयॉर्क रे एयर इंडिया रे हमकु दिल्ली पहुंचे हेले जेट ब्लू ए जाई खोलिनी कारण आमे टाइम रु आगुआई पळे आस्थिलु आ हम साइलेंट रो भी पार्किंग करके शटल धर के पळे आसिले आ एपटे पार्किंग करिवार यात्रा बहुत डिफरेंट प्रकार थाए आम इंडिया भाई न थाए बहुत यात्रा सिस्टम थाए सेटा पर केबे आपण मानकु कहिबी तो फिलहाल से पळे आसिले आ आमे एबे जिबा न्यू काई की जानी वॉइस ठीक से सुना होउनी सेति पई मु बैकग्राउंड रे वॉइस ओवर करू डेल्टा एयरलाइन नो चेक इन स्टार्ट हे गलानी आ किछ समय परे बधे जेट ब्लू रो भी स्टार्ट हे आ एई क्लिप टा मु एया कहउथिले कि आपण माने साइलेंट रो फेस देखि जानि पारथुबे जे से खुशी अछंती देखई होजंती बट तांग मन भितरटा बहुत दुख इनफैक्ट मो मन भितरटा भी बहुत दुख लागुतला कारण आमे परस्पर को छाड़े कि एते दिन केबे दूरे की रहिनु सेति पई किछ अलगा प्रकार लागुतला माने किस करिया किस ना किछ बुझी होतला खाली चुपचाप हेकि रहउतला आ हम हीरो तो मते तो मिस करबे ही करी मु जानि छी किंतु बेसी मिस करबे तांको सिया कारण सिया होची तांको प्रिंसेस एटी बहुत लोग मो सांगर सहमत हेबे कारण सब पुओ पिला मानकर फेवरेट थाए जियो कारण जतले मु फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थली मु पचारथिला हमर कोन बाउ से कहिले देखिबु हमर गुटे जियोटे ही आ एपटे हमें चेक इन करी कि चालिलु हमर सिक्योरिटी चेक इन करिया पई एम्ति कि आपण माने हमर शॉर्ट्स वीडियो देखि जानि सारिबेनी कि हम साइलेंट हीरो हम हतर इंडिया जाउ नहंती ओनली न्यूयॉर्क पजे जाउछु हमु छाड़िया पई हमर एबे सिचुएशन किछि एमिति हे जाई छि जे से चाहिले भी ताठो आगो जाई परिबे हमकु छाड़िया पई मन भीतर बहुत ही डर लागुथला कारण मो टिकट काटिबार किछ दिन परे ही सुने पाई मिलिला जे एयर इंडिया फ्लाइट टैस करछि बोली बेसी डर लागुथला एया भाबी कि सी मो हतर न्यूयॉर्क पद जिबे न्यूयॉर्क परे मते ऑलमोस्ट 17 घंटा माने जैक्सनविल न्यूयॉर्क 2.5 घंटा फ्लाइट तापर 4 घंटा लेओवर अछि न्यूयॉर्क रे 3 घंटा सेठू हम हाथ रे हम साइलेंट रही परिबे तापर आकु जाई परिबेनी माने सिक्योरिटी चेक इन परे सी आ गोटे स्टेप भी हम हाथ रे आकु जाई परिबेनी तो से भाभी भाभी बहुत डर लागुथला किंतु किसे करि परिबा जेहेतु टिकट काटचे जाइते ही पड़िबो किंतु मु सीरियसली जेतेबेले आसे पई पड़थला मन एते दुख थिला मते लागुथला कि मु काहे के टिकट काटतुने न जाइतने भलै थान सिया ते अपन तो किछि बुझी पारनी जेतेले बुझिबो किसे जे मोर अवस्था करिवो भगवान जानंती पहले भी जाउचू फ्लाइट भीतर को आ बे न्यूयॉर्क रे पहुंची कथा बार्ता तो फाइनली आम न्यूयॉर्क फ्लाइट रे बसी गलु आपण देखुथे मु आ सीआरटी बसचु आ हमर बाबूंकर आ सीट किछ अलगा आड़ी पड़गला मो सामना सीट रे जने बसते रिक्वेस्ट करिए बहुत करके छाड़ले आम साइड जो जड़े अंकल बसते से जमा भी छाड़लेनी तो आम आग सीट से बसते सान को धरिकी आ मु सिया को धरिकी पछपट सीट रे बस सिया को प्रबल निद न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पहुंच गलु सियाटा बदमाश जम्मा काखरु ओल्हौनी अराइवल डिपार्चर ग्राउंड ट्रांसपोर्ट कोड लिखा है छी और को कामे ठीक चली जाऊचु सिया बिल्कुल भी उल्लूनी से करि परिया छोट छुआ को नेने आ गोटे छुआ सोई पड़ची आउ एटी गोटे भल सिस्टम जे माने एयरपोर्ट भीतर एयर ट्रेन चलची हमको टर्मिनल 4 जोर अच्छी हमें सीधा पट जाऊँ चलो हमें पाली करके काटिए जाऊँ
ସିଏ ରାତି ସାରା ଶୋଇନି କାରଣ ଆମେ ରାତି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଗୋଟେରେ ଆମ ଘରୁ ବାହାରିଲୁ। ଘରୁ ବାହାରିବାର ମାନେଟା ଏଇଆ ଥିଲା କି ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଲେ ବେବିକୁ ବେସିନେଟ୍ ମିଳିବ ଆଉ ଆମକୁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଏକା ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରୁଛୁ ଆମେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବୁକ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ ତାକି ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଆମକୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବି ମିଳିଥିଲେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବଟ୍ ସିଆ ସେଠି ବସିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ରାଜି ହେଲାନି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଇ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଥାଉ କାହିଁକି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନେବା। ତେଣୁ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ହିଁ ଗଲୁ କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ବାଟ ମାନେ ଚାଲି 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 ମାନେ ରାସ୍ତା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ରାସ୍ତା ହିଁ ସରୁନି। ମାନେ ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ବୋଧେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦେଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ତ ମୁଁ ଆସିକି ମାନେ ଏଇଠି ହିଁ ଦେଖୁଛି ନ୍ୟୁୟର୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରେ ଦେଖୁଥିବେ ଏୟାର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଟର୍ମିନାଲରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ମିନାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ଏୟାର ଟ୍ରେନ୍ ଧରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଭାବିଲା ବେଳକୁ ହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଆସିଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯଦି ମୁଁ ଏକା ଆସିବି ଯଦି କିଛି ଏପଟ ସେପଟ କି ହଜିଯିବି ମୁଁ ଆଉ କି ଅଲଗା ଟର୍ମିନାଲକୁ ପଳେଇମି ତାହେଲେ ସରିଲା କଥା ଆଉ କାଡ଼େ କାଡ଼େ ପଳେଇମି। ବାଏ ବାଏ କୁହ ଭଲସେ ଯାଅ ବୋଲି କୁହ ଭଲସେ ଯାଅ ବୋଲି ଯାଅ ଭଲସେ ପଳେଇ ଯାଅ ହେଲା ଭଲସେ ପଳେଇ ଯାଅ ଭଲସେ ଯାଅ ବାଏ ବାଏ ହେଲା। ସିଆ ପୁରା ନିଦର ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା କାରଣ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେ ରାତି ସାରା ଶୋଇନଥିଲା। ଆଉ ଏଇ କ୍ଲିପ୍ଟା ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ବି ନା ମୁଁ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଯାଏ କାରଣ ସାନ୍ ବହୁତ ଛୋଟ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଯେ କେଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କେଆଡ଼େ ନାହିଁ ଖାଲି ଜୋଡ଼ି ଜୋଡ଼ିକି ଅନେଇଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି ଦେଖୁଥିବେ ତାର ବେସିନେଟ୍ଟା ଏମିତି ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ବେଡ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଆଉ ଆମକୁ 2ଟା ସିଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ଆମେ ଆମ ସିଟ୍ରେ ବସି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଯେହେତୁ ପହଞ୍ଚି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ସ୍ନାକ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ଏତେ ତ ମୁଁ କରିପାରିନି କିଛି ସୁଟିଂ କାରଣ ଛୁଆ ଦିଟା ଧରିକି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷପତ୍ର ହେଲା ବେଳକୁ ଠିକ୍ସେ ସୁଟିଂ ଫୁଟିଂ ମୁଁ କରିପାରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଯାହା ପାରିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଖାଇବା ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ନାକ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ପିଇବା ପାଇଁ ତ ଯିଏ ଯାହା ପିଇପାରିଲା ଯିଏ ଯାହା ଖାଇପାରିଲା ସେଟା ଆମେ ମଗେଇ ପାରିବା ସେମାନେ କେବେ ମନା କରନ୍ତିନି। ଆଉ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଖାଇବା ବହୁତ ଖରାପ ଥାଏ ବୋଲି ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିକି ଆସିଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଖାଇବା ଘରୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ବି ନେଇକି ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିଟରାଲି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ସିଆର ମଗେଇଥିଲି ମୁଁ ନନଭେଜ୍ ମିଲ୍ ମୋର ମଗେଇଥିଲି ଭେଜ୍ ମିଲ୍। ସିଆ ଥିଲା ଚିକେନ୍ ଭାତ ଡାଲି ମୋର ଥିଲା ଡାଲି ନୁହେଁ ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ମୋର ଥିଲା ପନିର ଭାତ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଲ ଫ୍ରାଏ। କିନ୍ତୁ ସିଆ ଦେଖୁଥିବେ ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରୁଛୁ ଯେମିତି ସବୁ ଖାଇଦେବ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିଟରାଲି ସିଆ ଫ୍ଲାଇଟ୍ର କିଛି ଖାଇନି। ଆଉ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡଟା ବି ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ମାନେ ମୁଁ ତ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡ ଫ୍ରିଖଣ୍ଡ ସବୁ ଖାଇଦେନି ବଟ୍ ସିଆ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରେଡ଼୍ଟା ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରେଡ଼୍ଟା ବଟର୍ଟି ଖାଇଥିଲା ସାଲାଡ଼ ବି ଦେଇଥିଲେ ବହୁତ ମାନେ ଖାଇବା ତ ମୁଁ କହିବି ପୁରା ଏ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ବଟ୍ ବିଲକୁଲ ବି ସିଆ କିଛି ବି ଖାଇଲାନି। ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏମିତିକା ଦେଇଥିଲେ ପାଉଚ୍ ଯାହା ଭିତରେ କି କଲର୍ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା କଲର୍ କ'ଣ କଲର୍ ବୁକ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆବ୍ରୋଡ୍ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ରାତି ହେବାରୁ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଲ୍ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଆମ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହିରୋ ସହିତ ଟିକେ ଚାଟିଂରେ କଥା ହେଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ମୋତେ ଫ୍ରିରେ ୱାଇଫାଇ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେବେ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ଆସେ ନା ମୋତେ ଏଇ ମ୍ୟାପ୍ଟା ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନ୍ୟୁୟର୍କ ଆଉ ଆମେ ଆସିକି ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ କେଉଁଠି ମାନେ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ମାନେ ଯେମିତି ଚାହିଁଲେ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି ଉଠିକି ଯାଇ ହେବନି ବହୁତ ବାଟ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ସାନ ବାବା ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସିଆ ମୋତେ ଟିକେ ହଇରାଣ କଲା ମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଭଲକି ହଇରାଣ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଖାଇ ପିଇକି ଯେମିତି ସେମିତି କରିକି ଟାଇମ୍ କଟିଗଲା। ଆଉ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କି ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମୁଁ କିଛି ବି ସୁଟିଂ କରିନି ଆଉ ଯାହା ବି ସୁଟିଂ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିକି ଜଣାଇବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଅଧା ଅଧୁରା ଅଛି ଭଲସେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିପାରିନି କାରଣ ଏଇ ଛୁଆ ଦୁଇଟାକୁ ଧରିକି ମାନେ ମୁଁ ଯେ ହଇରାଣ ହେଇକି ଆସିଛି ମାନେ ମୁଁ କହି ହିଁ ପାରୁନି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଛି। ଯାହା ବି ସେ ନିହାତି ସେ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି କି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭିତରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋର କେମିତି କିସ ରହିଥିଲା କିସ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ 2-3 ଦିନ ୱେଟ୍ करते पड़ो कारण आउ गोटे लंग भिडियो सेटा कहबी कारण एठी जदी कहबी एटा माने राति पाइजिवो आउ तेणु ए 2 दिन पर आपण माने आ भितर बहुत सारा क्लिप देखि मो शॉर्ट्स रे किंतु डिटेल्स रे मु आपण माने कहि देली कोठी कोन हितला कोन नै
आउ आपण जदि भिडियो भल लगिला त जानछन कोन करिवे पुणी देखा हबो नेक्स्ट वीडियो रे रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ बाय अगेन से अगेन Bye. Bye, see ya. गिव अ फ्लाइंग किस